अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जून की 17 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के हुक्काम पुरउम्मीद हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बर्लिन में जारी प्लेनरी इजलास के अख्ताम पर पाकिस्तान के उठाए गए इक़दामात को सराहते हुए उसे ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी मेहनत की है और आलमी तंजीम की तमाम शराइत पर पेशरफ्त दिखाई है। उनका कहना था कि फैटफ की टीम आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा करेगी और हम जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। आयशा गौस ने कहा कि FATF का मामला सिर्फ तकनीकी नहीं, सिफारती भी है और हुकूमत ने इस मामले पर सिफारती सतह पर भी पेशरफ्त की है। पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग में हुकूमती ज़राए से ये खबरें चल रही हैं कि फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फ़ैसला कर लिया है, जिसका ऐलान जुमे की शाम तक किया जाना था। ताहम वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पाकिस्तान से मुताल्लिक़ फ़ैसले और इस हवाले से क़यास आराइयों पर मबनी रिपोर्टिंग से गुरेज किया जाए। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवालात का जवाब देते हुए कहा है कि अमरीका भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 ओहदेदारों के पैगम्बर इस्लाम से मुताल्लिक़ जारहाना बयानात की मज़म्मत करता है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर खुशी है कि पार्टी ने अवामी तौर पर इन बयानात की मज़म्मत की है। उनका कहना था कि हम भारतीय हुकूमत के साथ इंसानी हकूक़ बशमूल मजहबी आज़ादियों के मामलात पर आला सतही राब्ताकारी जारी रखे हुए हैं। अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बात करते हुए नेड प्राइस ने बताया कि अब तक 2 मौक़ों पर पाकिस्तान की नई हुकूमत के नुमाइंदों से अमरीकी ओहदेदारों की मुलाकात हो चुकी है। तर्जमान नेड प्राइस ने कहा कि गुज़श्ता माह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ न्यूयॉर्क में बिलमुशाफ़ा मुलाकात हुई थी। नेड प्राइस के बकौल पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। हम कोशिश करेंगे कि इस शराकतदारी में बेहतरी आए, जिससे दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हल्के NA 240 के पुरतशद्दुद ज़िमनी इंतख़ाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी रिवायती नशस्त बमुश्किल बचाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन इंतख़ाबी सियासत पर नज़र रखने वाले माहिरीन इस ज़िमनी इंतख़ाब के नताइज को कराची में आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतख़ाबात के नताइज का मंजर सामना समझने के लिए अहम करार दे रहे हैं, जिसमें एक मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया है। बाद सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि महज 65 वोटों से ज़िमनी इंतख़ाब में TLP की हार दरहकीकत उनकी जीत के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यूनियन कौंसिल की सतह पर हुकूमती इक़दामात की तरवीज और हुक्काम के बकौल मनफी खबरों की तरदीद के लिए 1360 बाअसर सोशल मीडिया वर्कर्स को तैनात कर दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल जमातों के रहनुमाओं और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सूबाई हुकूमत का ये इक़दाम आइंदा साल के अवाखिर में होने वाले आम इंतख़ाबात की मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 10 रोज़ के दौरान वक्फे से होने वाली मज़ीद बारिशों की पेशगोई करते हुए मुतनब्बे किया है कि इनकी वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में सैलाब आ सकते हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई एक ऐसे वक्त में की गई है जब 17 जून यानी आज पाकिस्तान में खुश्कसाली से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान की वज़ीर बराए माहौलियात तब्दीली सेनेटर शीरी रहमान ने एक बयान में कहा है कि दुनिया भर में खुश्कसाली एक अहम मसला है और मुतनब्बे किया कि अगर हमने बरवक्त इक़दामात न उठाए तो पाकिस्तान सन 2025 तक
پانی کی قلت کا شکار ہو جائے گا۔ طالبان حکومت نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ کل صوبے پنجشیر میں طالبان مخالف مزاحمتی جہاز نے اس کے ایک ہیلی کاپٹر کو مار گرایا، لیکن یہ اعتراف کیا کہ روسی ساختہ MI-17 فوجی ہیلی کاپٹر نے کل صوبے کی وادی آرزو میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ طالبان کے صوبائی گورنر کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ تکنیکی خرابی کے باعث ہوئی۔ ترجمان ابو بکر صادق نے طالبان مخالف قومی مزاحمتی محاذ کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا کہ ہیلی کاپٹر کے عملے کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ افغانستان کی سرکاری بجلی کمپنی برشنا کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ایرانی سفیر نے کمپنی کے حکام سے کابل میں ملاقات میں اور افغانستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ برشنا کمپنی نے جمعے کے روز جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران نے برشنا کمپنی سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں توانائی کے شعبے میں ایران کی سرمایہ کاری پر مزید بات چیت کے لیے وفد ایران بھیجے۔ ترکی افغانستان میں انسانی ہمدردی کی صورتحال کے بارے میں بین الاقوامی تشویش کے باوجود ہزاروں افغان شہریوں کو ملک بدر کر رہا ہے۔ ترک حکام اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران 79 چارٹرڈ فلائٹس 18,000 سے زیادہ افغان شہریوں کو لے کر کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتر چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے امور کے ادارے UNHCR نے جمعرات کو اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ ترکی 3.8 ملین پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے، جو دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کا تعلق شام، عراق اور افغانستان سے ہے۔ بیشتر افغان شہریوں کو ترکی داخل ہونے کے لیے پڑوسی ملک ایران سے گزرنا پڑتا ہے۔ یوکرین کے بحران کی وجہ سے بھی 1,45,000 یوکرینی باشندوں کو ترکی میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ بھارت میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والے مرکزی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کی جانب سے مبینہ نیشنل ہیرلڈ بدعنوانی معاملے میں اصل اپوزیشن جماعت کانگریس کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی سے پوچھ گچھ کے خلاف پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جگہ جگہ پولیس سے ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ اگر راہل گاندھی گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو اس سے کانگریس کو زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کی گرفتاری کا امکان کم ہے، کیونکہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اس طرح راہل گاندھی خود کو عوام میں ایک مظلوم کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ توقع ہے کہ یورپی کمیشن آج جمعے کو اپنی سفارشات دے گا، جن کا تعلق یوکرین کو یورپی یونین کی رکنیت کے لیے امیدوار کا درجہ دینے سے ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں، جرمن چانسلر اولوف شولز، اطالوی وزیر اعظم ماریو ڈریگی اور رومانیہ کے صدر کلاؤس یوہانس نے جمعرات کو یوکرین کی حمایت کے اظہار میں کیف کا دورہ کیا۔ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی سے بات چیت کے بعد چاروں لیڈروں نے اشارہ دیا کہ یوکرین کو اقتصادی بلاک میں امیدوار کا درجہ دے دیا جائے گا۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ روس یوکرین کے خلاف جنگ میں وہاں کے شہریوں کو جانی نقصان پہنچا رہا ہے اور وہ ایسی بارودی سرنگیں استعمال کر رہا ہے جن پر بین الاقوامی سطح پر پابندی عائد ہے۔ 16 جون کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین دونوں نے اینٹی وہیکل بارودی سرنگیں استعمال کی ہیں۔ روس اس طرازے کا واحد فریق ہے جس نے ممنوعہ اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں بھی استعمال کی ہیں، جو شہریوں کو زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ خوراک کی پیداوار میں خلل ڈال رہی ہیں۔ 19 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین اینٹی پرسنل بارودی سرنگوں پر پابندی کے بین الاقوامی معاہدے کے دستخط کنندہ کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کا احترام کرتا نظر آتا ہے۔ کیف نے اس معاہدے کی سال 2005 میں توثیق کی تھی۔ روس نے چین کو گیس کی فروخت میں اضافے کے بارے میں بات چیت تیز کرنے کا وعدہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ یورپ روس کے خلاف تیل کی پابندی کی بھاری قیمت ادا کرے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نائب وزیر اعظم
एलेक्जेंडर नोवैक ने जुमेरात को कहा कि यूरोप तवानाई की बुलंद कीमतों में $400 बिलियन इजाफी अदा करेगा और उसे तेल की मसूआत की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सदर जो बाइडन का कहना है कि अमरीकी अवाम हंगामा खेज 2 सालों में कोरोना वायरस की वबा, मईशत में उतार चढ़ाव और अब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ वाक़ईतन परेशान हैं, क्योंकि ये सूरत हाल ख़ानदानी बजट को मुतासिर कर रही है। बाइडन ने एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि कसाद बाजारी नागुज़ीर नहीं है और वो रिपब्लिकन कानून साजों के इन दावों पर मोतरज़ हैं कि गुज़श्ता साल कोविड के लिए मुख्तस इमदादी मनसूबा महंगाई के 40 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुँचने का मुकम्मल ज़िम्मेदार था। वो इस दलील को अजीब करार देते हैं। बाइडन ने मज़ीद कहा कि लोग मायूसी का शिकार हैं, ताहम वो बेरोज़गारी की 3.6% शरह और दुनिया में अमरीका की निस्बतन बेहतर सूरत हाल के साथ बेहतर उम्मीद रखते हैं। चीन ने जुमे के रोज़ अपना तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ लॉन्च कर दिया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक शंघाई के जियांगान शिपयार्ड में मुल्क में डिज़ाइन और तैयार करदा फ्यूजियान की लॉन्चिंग की गई। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को कैमरामैन सैयद असफर इमाम के साथ अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।